बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे अफसोसनाक खबर से सादिकाबाद से, जहाँ पर डाकुओं की फायरिंग से एक रेलवे मुलाजिम जाँ बहक हो गया है। रेलवे मुलाजिम ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहा था कि डाकुओं ने फायरिंग कर दी। वाक़या रेलवे स्टेशन वल्हार में पेश आया है, जहाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त हैदर अली वल्द खान मोहम्मद के नाम से हुई है, जो कि मुकामी वल्हार का रिहायशी था। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। यौम विलादत सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौका पर रायवंड से एक अज़ीमुश्शान जुलूस बरामद हुआ। यौम विलादत सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौका पर रावंड में अज़ीमुश्शान जुलूस बरामद हुआ। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यौम विलादत व सआदत के सिलसिला में बरामद होने वाले जुलूस में तमाम मसालिक से वाबस्ता सियासो समाजी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें अहमद रशीद भट्टी, राना दिलशाद, मलिक अफजल खोखर, सरदार कामिल उमर, हाफिज तारिक चौधरी, जावेद इकबाल गुजर चौधरी, तारिक महमूद मलिक, परवेज आरिफ, शाहिद बट, सैयद इमदाद हुसैन और दीगर ने भी शिरकत की। कोहाड़ के तालीमी बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल मीठा खेल करक में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कोहाड़ तालीमी बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम बेस्ड पेपर सेटिंग और ऑन स्क्रीन मार्किंग के हवाले से सिलसिलावार वर्कशॉप्स के दूसरे दौर में जिला करक के सरकारी और निजी तालीमी इदारों के सरबराहान और उस्ताद कराम के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल मीठा खेल करक में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मर्दाना और जनाना स्कूल सरबराहान और उस्ताद कराम ने शिरकत की। चेयरपर्सन कोहाड़ बोर्ड से मीना अल्ताफ ने तौफ़ी खिताब में तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया और हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की। रोशनी में वर्कशॉप के मकासद और इम्तहानात की शफाफियत के लिए उठाए गए इक़दाम, खासकर बेस्ट पेपर सेटिंग और ऑन स्क्रीन मार्किंग के इजरा का तफसीलन जिक्र किया और जोर दिया कि तुलबा तलबात की नई बुनियादों पर तैयारी यकीनी बनाएं। मज़ीद खबर आपको देंगे कोहाड़ से, जहाँ पर 7वीं मरदमशुमारी का आगाज कर दिया गया। जिला कोहाड़ में 7वीं खाना मरदमशुमारी का आगाज कमिश्नर कोहाड़ CN मोहम्मद अली शाह की सरबराही में किया गया। डिजिटल खाना मरदमशुमारी के हवाले से इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर कोहाड़ CN मोहम्मद अली शाह, डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ डॉक्टर अज़मतुल्लाह वज़ीर एडिशनल, डिप्टी कमिश्नर बशीर अहमद, महकमे पुलिस, महकमे शुमारियात और दीगर मुतल्लिका इदारों के अहलकार मौजूद थे। कमिश्नर कोहाड़ और डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। जिला कोहाड़ की आवाम से अपील की कि मरदमशुमारी अमले के साथ भरपूर ताउन को यकीनी बनाएं, ताकि डिजिटल मरदमशुमारी को कामयाब बनाया जा सके और मियारी डाटा का हसूल मुमकिन हो सके। सेवन शरीफ से आपको खबर दें तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 771वें उर्स मुबारक के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 7 में चेयरमैन मेला कमेटी और डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में मैनेजर औकाफ ज़ुबैर अहमद बलोच, डायरेक्टर SASIMS डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी, SSP जाम शोरो इमरान कुरैशी, असिस्टेंट कमिश्नर 7 इकबाल हुसैन, ASP 7 मोहम्मद बेदार बख्त और DHO जाम शोरो डॉक्टर विनोद कुमार, GSP स्पेशल ब्रांच जाम शोरो रेंजर्स, पाक आर्मी, महकमे औकाफ, महकमे सकाफत समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान शरीक रहे। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो ने इदारों के अफसरान से कलंदर लाल शहबाज के 771वें उर्स के सिलसिला में अहकामात जारी किए कि ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करें। उन्होंने कहा कि उर्स में लाखों ज़ायरीन शिरकत करते हैं, पीने के पानी की सबीलें भी कायम की जाएं। सांगढ़ में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में इंतजामिया की नाअहली। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी सांगढ़ कैंपस में गुज़िश्ता रोज इंतजामिया की नाअहली की वजह से शागिर्दों का झगड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी में IT डिपार्टमेंट और इंग्लिश डिपार्टमेंट के मबैन रस्सा कशी का मुकाबला हुआ, जिसमें इंग्लिश डिपार्टमेंट मैच हार गया और हार बर्दाश्त न कर सका। मुसल्लह अफराद ने IT डिपार्टमेंट में आकर, जिनके हाथों में लोहे के रॉड्स, डंडे, बैट्स, विकेट्स वगैरह थे, टीचर्स की मौजूदगी में बच्चों पर हमला कर दिया और इन्हें मारा पीटा, जिस पर इंतजामिया ने कोई रद्द अमल न दिया। जबकि कुछ उस्ताज़ा ने IT डिपार्टमेंट के लड़कों को धमकाया। तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स की जान और माल अगर महफूज नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपने कहा कि हम इंतजामिया की नाअहली की पुरजोर मसम्मत करते हैं। जलालपुर पीरवाला के नासर ऑफिस में मनमानियां अरूज पर पहुंच गईं। सिफारिशों से काम होने लगे। सिफारिशियों और अपनों को नवाजने का मिशन अरूज पर पहुंच गया। आवाम कई दिनों से ज़लीलो ख्वार, आवाम सुबह से शाम तक ज़लीलो ख्वार होती रही। आवाम को जलील करने का एक ही बहाना ढूंढ लिया गया कि ऑफिस में मौजूद लाखों रुपए मालियत का जनरेटर खराब है, जबकि ये सरासर झूठ है। सिफारिश और रिश्वत का बाजार गर्म। सिफारिश और रिश्वत न होने की वजह से आवाम को लंबी लाइनों में खड़े कराकर अज़ियतनाक बना दिया जाता है। ख़वातीन से धक्के और नारवा सलूक भी किया जा रहा है। आवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सांगढ़ के सिविल हॉस्पिटल में डायलिसिस वार्ड के मरीजों का वेलफेयर कमेटी की जानिब से बिल्कुल फ्री इलाज किया जा रहा है। तफसीलात से आगाह करेंगे अब्दुल सत्तार बलोच, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں اس وقت سانگڑ سول اسپتال پہ موجود ہوں. ڈائلسس جو ہے وارڈ پر، یہاں پر جو ہے گردے کا جو آپریشن وغیرہ کیا جاتا ہے، صاف ستھرائی کیا جاتا ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے یہ گردوں کا جو مرض میں مبتلا ہوتے ہیں مریض، وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس آئے. میرا نام علی عظیمی ہے. ہم اس وقت موجود ہیں سول ہاسپٹل سانگڑ کے ڈائلسس وارڈ میں. ہمارے پاس یہاں پر 30 مریض روزانہ ڈائلسس کروانے کے لیے آتے ہیں. 2 شفٹوں میں ہم ڈائلسس کرتے ہیں. مریضوں کی 15 مشینیں ہمارے پاس جدید قسم کی 15 مشینیں ہیں، جس سے ہم مریضوں کو بہترین سہولیات دے رہے ہیں اپنے علاج کی. یہاں پر بالکل فری ڈائلسس ہوتی ہے، اور ہمارے پاس صرف سانگڑ کے ہی لوگ ڈائلسس کروانے کے لیے نہیں آتے، گرد و نواح سے بھی لوگ ڈائلسس کروانے کے لیے آ رہے ہیں. ہمارے پاس نوابشاہ سے بھی مریض ڈائلسس کے لیے آ رہے ہیں، میرپور خاص سے بھی ڈائلسس کے لیے آ رہے ہیں. یہاں پر بہترین سہولت اور بالکل فری علاج کی سہولت موجود ہے. اس کی وجہ سے ہمارے پاس لوگ ڈائلسس کروانے کے لیے آ رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ یہ وجوہات کیا ہیں اس بیماری کے، کیا وجوہات ہیں اور اس کے جو ہے بچاؤ کے عمل کیا ہیں؟ اصل میں کیا ہے کہ ہمارے جو گردے ہیں نا، وہ جب پتہ چلتا ہے خراب ہو گئے ہیں، جب وہ 95% تک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گردے بالکل صحیح ہیں. جب وہ 95% تک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گردے فیل ہو گئے ہیں. اس سے پہلے اویئرنیس کے لیے، ہمیں آگاہی کے لیے، ہماری رپورٹیں کرنے کے لیے، ٹیسٹوں کے لیے ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہر 3 مہینے میں اپنی اسکیننگ کروائیں، ٹیسٹیں کروائیں، اور اپنا کسی اچھے ڈاکٹرز کے پاس جا کر جو ہے نا اپنا چیک اپ کروائیں. شوگر اور بلڈ پریشر والے مریض کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جس بندے کو شوگر ہے یا جس کو بلڈ پریشر ہے، وہ ہر 3 مہینے میں اپنی ٹیسٹیں کروائے اور پراپر اپنا چیک اپ کروائے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کے گردے کتنے % کام کر رہے ہیں، کتنے % کام نہیں کر رہے. جی کوٹ چھٹا سے آپ کو خبر دیں تو سخی سرور میں NN 24 نیوز HD کی خبر پر ایکشن ہوا ہے، جس پر ڈپٹی کمشنر نے نوٹس لے لیا ہے. تفصیلات سے آگاہ کریں گے مرید حسین تالپور. سخی سرور میں سستے آٹے کی بندر بانٹ کی خبر NN 24 نیوز پر گزشتہ روز نشر ہوئی تھی، جس پر سخی سرور میں سستے آٹے کا سیل پوائنٹ نہ ہونے پر شہریوں کی مشکلات کا ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان جمیل احمد جمیل نے فوری نوٹس لیتے ہوئے سخی سرور شہر میں کمانڈنٹ مشتاق احمد ٹوانا کو فوری طور پر خود سستا آٹا سیل پوائنٹ قائم کرنے کی ہدایت کی. سخی سرور کے شہریوں کی جانب سے سستے آٹے کی سیل کے بہترین اقدامات کرنے پر کمانڈنٹ مشتاق احمد ٹوانا اور DC جمیل احمد جمیل کو خراج تحسین پیش کیا گیا. کمانڈنٹ مشتاق احمد ٹوانا نے سستا آٹا غریب، بزرگ، خواتین، بچوں کو پہلے ترجیحی بنیادوں پر دینے کی ہدایت کی. سخی سرور شہر میں DC جمیل احمد جمیل کی خصوصی ہدایت پر وزٹ کرتے ہوئے سستے آٹے کی سیل کا طریقہ کار بنا دیا گیا ہے. سخی سرور شہر میں مختلف مقامات پر سیل پوائنٹ بنا دیے گئے ہیں. اس موقع پر پولیٹیکل اسسٹنٹ ڈیرہ غازی خان مشتاق احمد ٹوانا نے کہا، غریب عوام کی مشکلات کے حل کے لیے حکومت اچھے اقدامات کر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد عوام خوشخبری سنے گی. انہوں نے کہا، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان جمیل احمد جمیل کی خصوصی ہدایت پر ہم نے سستے آٹے کے سیل پوائنٹ قائم کر دیے ہیں. یہاں غریب عوام کو بآسانی آٹا ملے گا. انہوں نے کہا، عوام صبر تحمل کے ساتھ آئے اور لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرے. اسے آٹا ملے گا. جلد بازی کرنے اور دھکم دھکا ہونے سے گریز کریں. کسی بھی ڈسٹربنس سے بچنے کے لیے BMP سے تعاون کریں. اس موقع پر BMP اور پنجاب پولیس کے اہلکار اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. جی